Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gumpia si Salam, gumpia gandaw, lihalon lunan lindinta. To God be the glory. Kinita na sa pre-segment tari gumpia guhitan din ranyo. Rinilak, DXAS your community radio under FEBC 1116 Zamboanga City. Gumpia guhitan din ranyo, your host, Kuya Eldrin. Ni Jangha hini, sa patuloy si Salam hini. Bigayan hita na sa Jangha Ridiwata para mahapinda-pinda ita. Malapit at tintuluan di Pindari Diwata, gumpia guhitan yanin haguna. Mahalapit at tintuluan doon ay tintuluan ka natin Diwata doon. Talo ka natin Diwata, pinda-pinda pang Diwata. Ba deeron pang Diwata ni pinda-pindahin. Guhitan lak, yan mawal gumpia guhitan. Gumpia guhitan hanin haguna subbata to Diwata gama rito langit. May manog yan linid lupa. Dag binatay hanin rito cross. Calvary. Dahag ginalapan o giwitan daw ng mga dusa tarin ni dunya. Ginalapan tinutuhon rito cross Calvary. Para tawa ito sumudyot rin dyanin, mapasampal rin dyanin, sumalig rin dyanin, duwatan yanin na diwata rin puso na magon mawalang ingalanan dito Danau Gapoy sabab mga masulat ingalan dito libro rito langit. So praise the Lord, that's why hinalo tahin gampia guhitan jud yanin haguna guhitan hin na namin basta-basta lakri guhitan pulo mo gama bata diwata rito langit manog hanin rinid lupa para rin din natawa itawa so na basta-basta hinguhitan hin miniwan tanahin mirangag malon na mirangag tarahing miha itapa mirangag tanah uga deron importance and deron value rin din ta ako na hinanhin system na binaldis haitan din ni dunya na system hin mag Bible ita magkinita mga pinda mga dunay magpinda pang diwata simple mga gumpia guhitan hin baliwalaan ta kay deron malap taron inanhi mindset sa itan bin ninagahandig gataw. That's why nandaw malon pamagkinagri nga len mga golehulek len mga bobolete binyasan nga mga pagkinagandan mga guanhin mga video atau tangi-tangilan mga video mas malalyagilan pero ba video pang diwata atawa pinda pang diwata preaching pang diwata di datanan pagkinagan swipe pun talak dayon so hinahini system rin sa itan. That's why gandaw hini pananginangin hol dalaman budalyak rin diwata magugulot rin din talon para mahalapit talang itintuluan rin dyanin ganat din sulatan shoutout tun ho na nga gataw pa makinag rin din taen hila mo manan daw nan suwanan ataw na suwanan basta masabot suwanan programa hini para din niya entero Zamboanga Peninsula shoutout rin din yung dlawnan pa mga suwanan pa makinag and hamubitang rin diwatan ang mga gulet nyo nan daw diwata pangumpianan hamo na pagbigayan nyo dyan ay hangin makinag. So to God be the glory. Music break ko na.
Lumpia Guhitan Liranyo. Sige, may pulita na. Praise God. No? Ita na series di Book of Joshua ini. Galaan tayo ni. Ako na kula-ula. Ba di tagarahan. Ako na tinta na namin ni. Sige, chapter 5 ita na. So, hapangudit to Gilgal. Sa mirangag no halon Gari Amorite dito sindapan Jordan. Muha nga Gari Kanaanite to kananaran to Mediterranean. So, hapang mala, no? Mimala. So, hapang mala no ni Yahweh no tubig Jordan to garapan to nga gataw Israel sampay mihari pagilan mindahalan na mi balangan hilan gulisag mi punto horatang to nga gataw Israel. Tudyang ha ito tinalo ni Yahweh to ni Joshua pagbalang siha ganat ding mahutang bato hunditay mo sungad laig gataw Israel ganda mo hunditay sugbak na hapangudit hago na maanto migbal siha ganat ding mahutang bato si Joshua manjari hinunditanan sunga gataw Israel to buntod panghunditan hinunhini so pinunanan muna muma so sa panghunditan hilan ni Joshua so holon vlai sumugat na itonan mahapagbuno na so hawa lan to Egypt minatay na so hapanaw lan dito mulawyaw mihunditan na so holon nga dlais so jang hawa lan uga id sungag bata dlai migigataw sa gainlan pipanaw to mulawyaw hawa lan to Egypt gandi pa mahunditay aguna 40 ton papanaw sungag gataw Israel to mulawyaw sampay suholon dlai sumugat na tonon hapagbuno so hawa lan to Egypt so gandi mangunod din ni Yahweh may gala na matay sapap mitamad pisha pa ni Yahweh to rianlan maaron gandiin pita rianlan sudlupa pishapanan bagay to nga gapu-apu lan sudlupa manin panggukayasan gatas botanob sungag bata lan sinuklinan rianlan sunga panghunditan ni Joshua sa papgandi ilan mohunditay siananan lan padi panawan lan mitubos pangunditay suholon dlaig gataw Israel tuminang ilan guna to padlahampuan lan sampay miuli ilan dahag tinalo ni Yahweh to ni Joshua gandaw hini ginawa una rianyo so sipagan di hungulipan rianyo to Egypt hasma banwa hito gingingan landan Gilgal sampay nandaw midlahampo sungag gataw Israel dito Gilgal bo midlumpuhilan lumpok linyusan di gawi no sa pulo bupat nandaw digbulan to pinupuan Jericho huminanhilan to sobad nga sangho nudlupa mirumaron ipan gandiiron ganda i pangambalan budligod linggas padlagan daw
medlumpok tudlumpok linyusan megbanang madlawo sungang mana to gandaw huminanhilan to sawad nga sangho dit lupa dahag gandi ilan na pon mahahan mana ganat di tiyangha hito buso nga sangho may gani to lupa kanaan ihinanlan dithon hito dahag sama misampal na si Joshua to Jericho mingan lang yanin dahos mithihaw mihita gataw paggindag tugunanan minarot na sundang may pasampal si Joshua turyanin bupesahan yanin alantain lampi nami atawad lampi nga nguso sumimbag yanin hana sa papkunutan ho nga sundalo ni Yahweh muha nan daw miratang ho dahag meggusak si tudlupa si Joshua dari pitainan ihagbas basaan tugataw dahag tinaloon riyanan alan sugo mo di gulipan mo hini janan kunutan tinalo no kunutan no nga sundalo ni Yahweh to ni Joshua luwas mo inga sandal mo aguna so tanda paggindagan mo ini masanggay has peggulihini ni Joshua. May the Lord bless the reading upon the Word of God. Chapter 5, the Joshua. So, riguan pa hini, the English pa hini, circumcision at Gilgal. So, praise the Lord, gandaw hini, mahalapitan na sa tintulaan daw. Nanginingita ko na Lord, pangumpianay mo yami. Tintulo ay mo yami Lord, alam ni malap nami tintuloan rin ni Joshua chapter 5 hini. Yaan na Lord, ipandayan nami Holy Spirit. Balahatan ha, ampun mo yami God, dusa nami. And Lord, then mawal nami Lord, ba na ay mo pinda. And malap nami ba mo pinda, ba na mo pinda God. Pinda ari pusong nami Lord. Ya ibalahatan diwata in Jesus name. Amen. Okay, chapter 5. Mihawa ilan narito guan Jordan, kito ilan na panapuan di Jericho. To the city of Jericho, musampalin na ni guan di the hillside ng Jericho. So, hini time hini, jaha hini, sinugo si Joshua diwata ni Yahweh na malapyanin siya ganatig bato. Magbalhanin siya ganatig bato. Pangunditan ng nga Israel ito nga dlai so ito mga itonan na pwede na magbuno. Start na magbuno siguro 20 years old ito pataas. Hago na sudlonon magul ito mga Israelite ganat dito Egypt. Nadlaay ito mga original generation ni Diyos. May matay ito dlonon. May matay ito rito dito milawyaw hago na matagas man itong agulunan. So yung mga magbata na hini mga bago na hini generation may magbata da pa hini mahundi tay no sa Bisaya pa wala pa ni sila natuli so gisugo sa Ginoo para tulion sila to make the long story short migbal si Joshua dag hinunditan ng donon dlai dag med lumpuhilan dito tuguwi ito so that is 14 days of the first month may sumilaliran dito guan dito ilan na Kanaan naman start naman ni Kanaan ito nag guan hito Jordan River hito mi
crossover ilan. So hinahito i-command while they were already walking, dunay gataw pag gugwityanin hituguanan. Untay ni sundangan kabagal di talan dag mitalo si Joshua rin diyan tawaya alan tay ni alan hayahin, are you an enemy or you are a friend? Talo pa tugataw ito, I am the commander of the Lord's army. So awa mo guan muhin, sandal muhin hagon and hapagindagnan daw sa holy ground. So masanggay. Ito yung binal ni Joshua, and then they worship the commander of the Lord's army. Okay. So walang tituluan malaptarini. Tuluan malaptarini is obedience of Joshua's conquest coming from the Lord. So alan itinalo diwata rin janin. Ito binalan diretso. Deron babulete, deron talo gataw. Binalan diretso. Doon mga people of Israel, wala diyan ra matalo gataw, sabit ilan dayon. Because they learned their mistakes. They learned their past. They learned their fathers na disobedience of their fathers. And it most of them cost their lives because of the disobedience din nga gama dan. So the moment alan isinugo lang daw rin diwatan niyan dan, maskin pa ini malaggan tandang paran din dan. Dero na lagan-lagan ay automatic basta tinalo rin diwatag. Ganat dagma mo. Parang agdan ganat ni Joshua, automatic din talo ka magkinagilan. And then they were being circumcised there at Gilgal. That's why that place today is named Gilgal, because the people of Israel there were circumcised. So to God be the glory, no? Ito igan obedience of the people of Israel through the leadership of Joshua. Another thing, mita tarin ni although si Joshua is one of the prominent leaders, pero mita tarin ni dunay heart of worship no. He has a leader who has the heart of worship is one powerful leader. Masa the moment minitaan mi recognize ni the army, the commander of the Lord's army, he worship him there. No, wala. Daeron dalo gataw. So mita tarin ni si Joshua dun jud heart of worship. Importante jud i leader worshiper jud hanin di diwata kay na ba anan worshiper hanin mobile one proof of powerful leader. So once you are a leader in the home, leader in your community, leader in your family, leader in your cell group, leader any leadership, you have to have a heart of worship. But there man panangimuhin rin diwata, kasi diwata magbagayan din ta a new heart. There is a heart of flesh. So to God be the glory. God bless you. Pananginingan hey Lord, pangumpian ninyo Lord ng gataw pa magkinaglan daw. Alam mo Lord, yung mga golektan ay hilaman daw bitang Lord. Lord, subanan Lord pa magkinag. Pihana pa subanan, basta diyan na magkinag masabot yanin. Diyanin programa ni Lord. Ampon mo yanin, guide mo yanin, dear God. Thank you Lord na pangumpian mo yanin, especially his obedience, her obedience hindi niya. Tuwangay mo yanin God. Tuwangay mo Lord ng God mga gataw. Magkinag kanya ana Lord ibalahatan diwata magugunot yung dindan idlangit burid lupa then hallelujah in Jesus name, amen. Thank you for praying for me. Thank you for your encouragement and comfort. Until next time, to God be the glory. God bless you. Bye bye. Gumpia guhitan niliraan nyo.